মুর্শিদপুর দরবারি আনো তাইরে গরু লই আইছে, চল লই আইছে, মহিষ লই আইছে, তৈন্যন পর্যন্ত আচ্ছা হন নি লই আইছে, যাইছে না হন যাইছে না মাজারি গম নলাইলে বাঁই দিয়ে শেষ হয়ে যায়। এটা কোনো মাজার টাজার না। গরু লই আইছে, চল লই আইছে, দুব্ব লই আইছে, বেড়া লই আইছে, টানিয়ে গুণ চল গরু গুণ ন জবে করে খাইয়ে নহলে বেশি রাখি না খাইয়ে ফুয়াশা যদি জন্ম দিয়ে তো শুদ্ধ হইয়ে না অশুদ্ধ হইয়ে তাই কইলাম যারা তোমরা কইলে তোমরা মাজারওয়ালার কোনো দোষ নাই। এ দেশত ইসলাম দেখাই দে আল্লাহর কোনো গাঠিওয়ালা এ দেশত ইসলাম ন দেখায়। শাহজালাল শাহ ফরান 360 গাজা গরিবে নামাজ 90 লক্ষ মানুষ মুসলমান গরিয়ের এই দেশত কি দেখাই দে ইসলাম দেখাই দে বড় করি সুবহানাল্লাহ। দরুদ শরীফ পড়ান সালাতুন ইয়া আর কেন বড় করে পড়ো সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। जिंदगी एक राह है खगर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सलातुन या जिंदगी एक राह है का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सलातुन या ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आ गई दौलत न ताकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आ गई दौलत न ताकत, छोड़ कर अपनी ऊंचे हवेली तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। सलातुन या जिंदगी एक राह का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सलातुन या